Hello everybody, hello semuanya. How are you today? Bagaimana hari ini? I hope you are fine. Saya harap kalian baik-baik saja. Okay, for today, untuk hari ini, for this time, untuk saat ini, I will explain, saya akan menjelaskan English lesson, pelajaran bahasa Inggris, Unit 10, bab 10, kelas 4, kelas 4, semester 2, oke? Don't forget to click like. Jangan lupa mengklik like ya, subscribe di langganan, berlangganan, and share agar video barunya langsung terbuka di YouTube kalian dan kalian bisa menikmatinya. Oke. Oke, we continue. Kita teruskan. Oke, unit 10, bab 10. He always get up. Dia selalu bangun at 4 o'clock, jam 5 pas. What do you do? Apa yang kamu lakukan on Sunday morning, pada minggu pagi? I always, saya selalu fish, memancing at the river, di sungai. We continue. Look and say, lihat dan katakan. Fahri always get up, bangun at 4 o'clock, jam 4 pas. Perhatikan ya, di nama orang tunggal di belakang kata kerjanya pakai S ya, seperti itu semuanya. Oke. Fahri always get up. Fahri selalu bangun at 4 o'clock, jam 4 pas. Fahri biasanya take a bath, mandi at 4:30, jam 4:30. Fahri selalu has breakfast, makan pagi at 6 o'clock, jam 6 pas. Fahri gak pernah goes to school, pergi ke sekolah at 6:45, jam 6:45. Fahri kadang-kadang studies, belajar at 8, jam 8. Fahri gak pernah goes to bed, pergi tidur at 7 o'clock, jam 7 pas. Oke, we continue. Kita teruskan ya. Read, bacalah, and write, dan tulislah. Aisyah's activity, aktivitas Aisyah. Ini koma S ya, menunjukkan kepunyaan. Aktivitas kepunyaan Aisyah, aktivitas Aisyah. On Sunday, pada hari Minggu. Today, hari ini, is Sunday, hari Minggu. Aisyah and her family, Aisyah dan keluarganya, get up, bangun at, pada pukul 4:30 in the morning, di pagi hari. They pray subuh, mereka sholat subuh together, bersama-sama at 5 o'clock, jam 5 pas. Okay. Aisyah's father, ayahnya Aisyah, cleans, membersihkan his car, mobilnya. Her mother, ibunya, cooks, memasak in the kitchen, di dapur. Aisyah helps, menolong, membantu her mother, ibunya, in the kitchen, di dapur. Her brother, saudara laki-lakinya, sweep, menyapu the yard, halaman. At 8 o'clock, jam 8 pas, they have breakfast, mereka makan pagi. At 9 o'clock, jam 9 pas, they visit, mereka mengunjungi grandma, nenek, in Surabaya, di Surabaya. They arrive home, mereka tiba di rumah at 9:30, pada pukul 9:30 in the evening, malam hari. Then lalu they go to bed, mereka pergi tidur. Okay, we continue. Mark the sentences, tandai kalimat-kalimatnya. T, true, benar, or F, false, salah. Based on, berdasarkan the space provided, berdasarkan ruang yang disediakan. Number 1, Aisyah and her family, Aisyah dan keluarganya, get up, bangun at 4 o'clock, jam 4 pas. False, salah. Number 2, Aisyah pray subuh, Aisyah sholat subuh at 5 o'clock, jam 5 pas. True, benar. Number 3, Aisyah's father, ayahnya Aisyah, clean, membersihkan his car, mobilnya. True, benar. Number 4, Aisyah's brother, saudara laki-laki Aisyah, sweeps, menyapu the floor, lantai. False, salah. Number 5, nomor 5, Aisyah doesn't help, Aisyah tidak menolong her mother, ibunya, in the kitchen, di dapur. False, salah. Nomor 6, Aisyah and family, Aisyah dan keluarga, have breakfast, makan pagi at 8 o'clock, jam 8 pas. False, salah.
Nomor 7, Aisyah mengunjungi her grandma, neneknya in Lamongan, di Lamongan. False, salah. Nomor 8, Aisyah and her family, Aisyah dan keluarganya mengunjungi their grandma, nenek mereka at 9 o'clock, jam 9 pas. True, benar. Nomor 9, they arrive home, mereka tiba di rumah at 9:30, pada pukul 9 lebih 30 menit. True, benar. Nomor 9, after arrive home, sampai setelah tiba di rumah, Aisyah goes to bed, Aisyah pergi tidur. True, benar. Okay, we continue. Look and write, lihat dan tulis. Complete the sentences, lengkapilah kalimat-kalimatnya. Ini kalimat-kalimatnya yang belum dilengkapi, ini lengkapi. Oke, ini hasil yang udah jadi. My name is Tono, namanya Tono. I usually wake up, saya selalu bangun. Ini wake up ya, ini wake up. Oh iya, I usually wakes up, saya selalu terjaga ya, terjaga, bukan bangun. At 4 o'clock, jam 4 pas. And get up at 4:30, dan bangun jam 6:30. Tadi wake up itu terjaga, masih di kasur ya. Nah kalau get up, bangun, sudah meninggalkan kasur. Dan bangun jam 4:30. I take a bath, saya mandi at 4:35, jam 4:35, and dan get dressed, berpakaian at pada pukul 5 o'clock, jam 5 pas. I have breakfast, saya makan pagi in the dining room, di ruang makan. I eat fried rice, saya makan nasi goreng for breakfast, untuk sarapan pagi. I go to school, saya pergi ke sekolah at 6:30, dan pada pukul 6:30. I go home, saya pulang ke rumah at 12 o'clock, jam 12 pas. I watch TV, saya nonton TV at 2 o'clock, jam 2 pas. Okay, we come to the last part. Kita sampai ke bagian terakhir. My new words, kata-kata baru saya. Always, selalu. Sometimes, kadang-kadang. Usually, biasanya. Never, gak pernah. Okay, thanks a lot for your attention. Okay, bagi yang berminat les BIPA Bahasa Inggris, silakan hubungi nomor WA 0821 2013 6427 Kota Bandung. Bye bye.